नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल 20 तारिख सोमवार आसतु केतोटी देश विदेश खबर उपरे नजर पकाइबा सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआरु आछंती ताहेले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर हिट वेव को देखि 11 जिल्ला रे स्कूल छुट्टी घोषणा। हिट वेव को देखि 11 जिल्ला रे स्कूल छुट्टी घोषणा। शनिवार 9टी जिल्ला रे स्कूल छुट्टी घोषणा होइतिबा बेले गतकाली आउ 2टी जिल्ला रे छुट्टी घोषणा करा जायछि। प्रबल खरा को आखि आगरे रखी खोर्धा जिले में समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र को छुट्टी घोषणा करा जायछि। 20 रु 23 तारिख पर्यंत छुट्टी पाई निर्देश देइछंती खोर्धा जिलापाल अमृत ऋतुराज। जिल्लार समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल बंद रखिबाकू जिलापाल निर्देश देइछंती। जिले में जारी प्रबल ग्रीष्म प्रवाह एवं गुळीगुळी को दृष्टि रखी छात्र छात्री सुरक्षा पाई जिला प्रशासन पक्षरु एही गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप निया जायतिबा जिलापाल कहिसंती। जिला प्रशासनिक जारी करा जायतिबा औपचारिक निर्देश अनुसार खोर्धा और देवगढ़ में समस्त शिक्षानुष्ठान 20 एप्रिल ठारू 23 एप्रिल 2024 पर्यंत बंद रहिबो। अन्यपटे अनुगुल जिले में स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र 20 एप्रिल ठारू 22 एप्रिल 2024 पर्यंत बंद रहिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर बाण फैक्ट्री रे भयंकर विस्फोरण 13 मृत्यु दुख प्रकाश कले सीएम स्टालिन। तमिलनाडुर बिरुधनगर रे थिबा एक बाण फैक्ट्री रे भयंकर विस्फोरण होईछि। एही दुर्घटना रे एबे सुधा 13 जनक मृत्यु होइतिबा नै सूचना मिलिछि। उद्धारकारी दल घटनास्थल रे पहुंचिबा बेले निया को आयत्त करिबाकू दमकल बाहिनी चेष्टा चलाइछि। बाण फैक्ट्री विस्फोरण पर आखपाख अंचल रे भयर वातावरण खेली जाइछि। सेपटे मृतकों संख्या आहुरी बढ़ी पारे बोली कहा जाउछि। विस्फोरण समय रे फैक्ट्री रे केते लोक थिले से नै सूचना मिली पारि नाही। तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन एही घटना रे दुख प्रकाश करिसंती। से ट्वीट रे लिखिसंती जे कटानापति रे एक बाण कारखाना रे विस्फोरण रे अनेक लोकक मृत्यु खबर पाई से गभीर दुखित बोली शोक प्रकाश करिथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आकाश छुआ सुना दर तथापि बढ़ुछि चाहिदा। आकाश छुआ सुना दर तथापि बढ़ुछि चाहिदा। आज पवित्र अक्षय तृतीया सुना किणिबा और शुभ कार्य पाई सबुठारु बड़ दिन। बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया बा अक्षिमुठी अनुकूल कुआ जाए। मान्यता अछि जे एही दिन करा जायतिबा कार्य बा क्रय करा जायतिबा संपत्तिर केबे क्षय हुए नाही। एही दिन सुना रूपा गाड़ी बा जमी किणिबा द्वारा घर को सुख समृद्धि और दीर्घायु आसाए बोली विश्वास रहिछि। धनतेरसा परे सुना किणिबा पाई अक्षय तृतीया देशर द्वितीय बड़ पर्व। लोकमाने अलंकार सहित सुना कॉइन एवं डिजिटल गोल्ड रे मध्य निवेश करुछंती। चलित वर्ष सुना दर रे बहुत वृद्धि घटिछि। 22 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा प्राय 1,50,000 पहुंचिछि। गत वर्ष तुलन में सुना दर 50 रु 60% वृद्धि पाइछि। अधिक दर सत्ते विवाह ऋतु और परंपरा जोगु सुना दुकान रे प्रबल भिड़ देखिबाकू मिलुछि। अनेक ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज उपरे 50% पर्यंत रिहाती मध्य देउछंती। उच्च मूल्य सत्ते भारतीय संस्कृति रे सुनार महत्व अतुट रहिछि। सुना किणिबा व्यतीत एही दिन दान करिबा उपवास रखिबा एवं प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी को पूजा करिबा अत्यंत शुभ फलदायक होइथाय बोली मान्यता रहिछि। परवर्ती खबर सूर्य मंदिर बुलिले 10 जन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शनिवार अपराह्न रे कोणार्क मंदिर परिदर्शन करथिले। प्रथमे एही विदेशी इन्फ्लुएंसर माने विख्यात केंद्र बुलिथिले। परे मंदिर देखिबा सह विविध तथ्य पचारि बुझिथिले और फोटो उठाइथिले। सूचना और लोक संपर्क विभाग सहायता रे से माने भुवनेश्वर आसिले। सूचना और लोक संपर्क उप निर्देशक संतोष कुमार सेठी और हस्ततंत्र विभागर सहकारी निर्देशक सुशांत कुमार पंडा तांकु स्वागत करथिले। वैदेशिक मंत्रालयर मीडिया लियासन ऑफिसर चंद्रेश्वर सिंह और उज्ज्वल गिरी एवं परिदर्शकों को ओडिशार विभिन्न स्थान को परिभ्रमण रे सहायता करथिले। नोडाल ऑफिसर भावे सूचना अधिकारी शाश्वतिका महापात्र एम अभिषेक आदित्य नारायण सामल और अनिशा कर तांकु सहयोग करथिले। परे इन्फ्लुएंसर माने भुवनेश्वर फेरी जाइथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मोदी को अभिभाषण को नहीं ममता प्रतिक्रिया। संसद रे महिला संरक्षण बिल काट खाइबा परे प्रधानमंत्री मोदी देशवासी संबोधन करने सहित कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत समस्त विरोधी उपरे कड़ा मंतव्य रखिले। यार जवाब रे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी बीजेपी को कड़ा समालोचना करिसंती। से कहिसंती जे प्रधानमंत्री एही प्रसंग को सचोटतार सह समाधान करिबा परिवर्ते देशवासी को भ्रमित करिबा दुर्भाग्यजनक। ममता बानर्जी कहिसंती आहुरी मध्य कहिसंती जे तृणमूल कांग्रेस सर्वदा महिलांक पई अधिक राजनैतिक प्रतिनिधित्व समर्थन करिछि। एही दलर महिला प्रतिनिधि अनुपाति सर्वाधिक। लोकसभा टीएमसी निर्वाचित सदस्यों मध्यरु 37.9% महिला। सेहीपरि राज्यसभा टीएमसी 46% महिला सदस्यों को मनोनीत करिछि। टीएमसी केबे भी महिला संरक्षण को विरोध करि नाही कि विरोध करिवार प्रश्न उठी नाही बोली से स्पष्ट करिसंती। से आहुरी मध्य कहिसंती सीमा निर्धारण प्रक्रिया को से दृढ़ विरोध करिसंती। मात्र मोदी सरकार महिला को ढाल भाव व्यवहार करी निज स्वार्थ साधन पाई जो षड्यंत्र करथिले ताहा भंडुर होईछि। परवर्ती
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିପ୍ ୟୁନିଟ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିପ୍ ୟୁନିଟ୍। ଆଡଭାନ୍ସ 3D ଚିପ୍ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଡଭାନ୍ସ 3D ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେବ। ବର୍ଷକୁ 70,000 ପ୍ୟାନେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ 1994 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 2500 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିପ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରିବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ 2ଟି ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମେଡିକାଲ କଲେଜର କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜମି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। କଟକରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ବିହନ। ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ମହାପର୍ବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କଟକରେ ଆଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଦ୍ୟାଧରପୁରସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବା NRRI ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ 8:45ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ସକାଳ 9:10ରୁ 9:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ, NRRI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ସଭାରେ ବଡମ୍ବାର ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସଭା ପରେ କୃଷି ରଥକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଓ ଏହାପରେ ବିହନ ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମହଙ୍ଗା ହେବ ଏସି, ଟିଭି ଓ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗରମରେ ଏସି, ଫ୍ରିଜ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏସି, ଫ୍ରିଜ, ୱାସିଂ ମେସିନ, ଟିଭି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବଂ ଲାପଟପ ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସର ଦର ପୁଣି ବଢିପାରେ। ଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଢିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୁଡ ଅଏଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଞ୍ଚାମାଲ, ମେମୋରି ଚିପ୍ସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧିର ବୋଝକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 10ରୁ 15% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଲାପଟପରେ 8ରୁ 10% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଏସି, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ ଏବଂ ୱାସିଂ ମେସିନରେ 5ରୁ 7% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ରହିଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜିନିଷ ଚାହିଦା ବଢେ ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଦର ବଢିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଗ୍ୟାସ ଚାହିଦା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଶର ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯୋଗାଣ ବାଧା ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର 23.79 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ 27.29 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 12.8% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏଲପିଜି ଚାହିଦାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହ୍ରାସ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରୟ 8.1% ହ୍ରାସ ପାଇ 22.19 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ 48% ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବଲ୍କ ଏଲପିଜି ବିକ୍ରୟରେ 75.5% ବଡ଼ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।